ओं नमो भगवते वासुदेवाय नम नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आजिर भिडियो आमे आपण मानकु कहिबाकु जाउछु 30 तारिखर दिनटी आपणकर किपरि कटिबो। जदि आमे कहिबा ए दिन आपणक पई किपरि साब्यस्त हेबो ता सहित जदि आमे कहिबा केउ केउ क्षेत्र रे आपणकु फायदा हेबो केउ सबु जिनिस रे आपणकु सावधानता अवलंबन करबाकू पड़िबो आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो क्यारियर किपरि रहिबो बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो ता सहित स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्य आमे भिडियो रे आपण मानकु कहबू आ भिडियो शेष रे आमे आपण मानकु गोटे उपाय विषय कहबू जहा द्वारा आपण आजिर दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक साब्यस्त करि परिबे। तेणु आगो को भिडियो आरंभ करबा पूर्व आपण को हमर रिक्वेस्ट कि जदि आपण हम चैनल रे नुआ आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करंतु जहा द्वारा समय समय सह प्रति भिडियो नोटिफिकेशन आपण को सर्वप्रथम मिल जिवो। तो आसंतु जानिबा 30 तारिखर दिनटी आपणकर किपरि रहिबो। जदि आमे विशेष भाव में आज आपण को कहबू तो सबुठारु प्रथमे कहबू कि कौन आज आपणक पई पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि। जदि आमे कहिबा आज अचानक धन लाभ प्राप्तिर आपणक पई अनेक ही जोग बनू अछि ता सहित आपणकर सब प्रोब्लेम मध्य आज दूर हेबो। आपण आपणक कर्म उपरे भरोसा रखिकी निज काम कार्य को भल दिग देबारे ट्राए मध्य करिवे जहा द्वारा समय अनुसार आपण को बहुत भल धरणर सफलता मध्य प्राप्त हेबो। एहा सहित जदि कहबा उन्नति संबंधित कौनसी शुभ समाचार मध्य आज आपण को प्राप्त हेबो। आध्यात्मिक क्षेत्र में जड़ित कौनसी अनुभवी व्यक्तिर सानिध्य मध्य आज आपण को प्राप्त हेबो। विद्यार्थी माने निजर लक्ष्य प्रति एकाग्रचित्त रहिबे तथा तार परिणाम मध्य आपण को उचित भाव में प्राप्त हेबो। एहा सहित जदि कहिबा जो काम पूर्व किछि समय अटकी रहिथिला तो से सब काम पूरा हेबार विशेष भाव में जोग बनुछि। आपणकर योग्यता एवं प्रतिभा खोलिकी लोकंक सामना को आसीबो। निज प्रतिद्वंदिता उपरे आपण सफलतार विजय मध्य प्राप्ति करिवे। आपण आपणकर व्यक्तित्व एवं नुआ विस्तार को नहीं आगो को मध्य बढ़िबे जहा द्वारा आपणकर व्यक्तित्व रे आश्चर्यजनक स्थिति देखिबाकू मिलिबो। संतानक शिक्षा एवं क्यारियर आदि संबंधित कौनसी बड़ निर्णय मध्य आज आपण नहीं पारंती। विद्यार्थी पाठपढ़ा आउ क्यारियर संबंधित समस्यार समाधान हेबो जहा पई समस्ते आपण को खुशी अनुभव रे देखिबे। ता सहित आपण आपणकर कौशल क्षमतार भरपूर व्यवहार करिवे। बड़ वृद्धंकर आशीर्वाद एवं कृपा मध्य आज आपण को विशेष भाव में प्राप्त हेबो। स्वास्थ्य रे सुधार आसीबा कारणरू आपण आपणक भितरे नुआ ऊर्जा को अनुभव करिवे एवं आपण पूरा आत्मविश्वास सहित निज कार्य प्रति ध्यान देबाकू ट्राए करिवे। कौनसी संपर्कित संबंधित शुभ समाचार मिलवा कारणरू मनरे प्रफुल्लता रहिबो। ता सहित जदि कहिबा आपण समस्ते व्यवहार कुशल नजर आसिबे। आपण बुद्धिमता एवं हुशियारीर सह सबु कार्य को करी मध्य नेबे जहा द्वारा आपण को काफी खुशीर अनुभव मध्य हेबो। ता सहित आसंतु जानिबा आज आपणक पई कोन नेगेटिव रहिछि। जदि कहिबा आज सामाजिक मान सम्मान प्राप्तिर विशेष भाव में संभावना बनुछि। कौनसी ना कौनसी कार्य को स्थिरता और गंभीरता पूर्वक करंतु जहा द्वारा आपण को सफलता एवं सम्मान निहाती भाव में प्राप्त हेबो। सबु संबंध खराब हेबार संभावना आपणकर बनुछि। धन संचय करिबार प्रयास आपणकर मध्य आसीपारे तेणु आपण सावधान रहंतु। एहा सहित आर्थिक मामला रे सावधान रहिबार आवश्यकता रहिछि। भाई भौणी द्वारा संपत्ति आउ बंटवार संबंधित विवादर स्थिति मध्य आपणक पई आसीबो। आपसिक समंजस को बिगाड़ंतु नाही। युवा वर्ग निजर क्यारियर सहित कौनसी प्रकार आज समझौता करंतु नाही। ता सहित आज आपणक आपणकर क्रोध आउ आक्रोश उपरे काबू रखिबार आवश्यकता रहिछि। केतथर तर्तरे एवं अति उत्साह रे बना जाइथिबा खेल आपणकर बिगिड़ी जाई पारे जोथिपाई पारिवारिक सुख शांति प्रभावित हेबो। निजर लक्ष्य प्रति कड़ा नजर रखिबा आपणक पई अति आवश्यकता रहिछि। ता सहित अजणा एवं अपरिचित व्यक्तिଙ୍କ द्वारा व्यवहार बा लेनदेन रे सावधानता रखिबा आपणको कौनसी साजिश बा षड्यंत्रर शिकार होई पारे। सेथिपाई ठीक एहा रहइबो कि आपण भूल लोकंक संगति रे दूरता बनेकी रखंतु। बड़ वृद्ध लोकंकर स्वास्थ्यर आवश्यकता आपणको बहुत अधिक रहिछि। या सहित व्यर्थ कार्य रे धन खर्च हेबार विशेष भाव में प्रबल जोग मध्य बनुछि। भूमि एवं वाहन को लेकिन कौनसी बड़ करज आपणको नेबाकू पड़ी पारे।
ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ହିଁ ଆପଣ କିଣାକିଣି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା ବନାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କାଫି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ଘର ପରିବାରର ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରହିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କର କୌଣସି ଜିଦ୍ଦିପଣ ବା ନକାରାତ୍ମକ ରବୈୟା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବନିପାରେ। ତା ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ବ୍ୟାପାରର ବ୍ୟସ୍ତରତା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ହେବ। ନିଜର ପୁରା ଜୋସ୍ ମାର୍କେଟିଂ ତଥା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋସନରେ ଆପଣ ଲଗାଇ ନେବେ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କାମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେବେ। ତା ସହିତ ସହକର୍ମୀଙ୍କର ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟ ବିସ୍ତାରତର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ତା ସହିତ ସେ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆପଣ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଚାକିରିରେ ହାଲକା ଫୁଲକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ବିବେକର ସହ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବାହାର କରିନେବେ। କୌଣସି ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ବା ରାଜନୀତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ବହୁତ ହି ଆସାନୀରେ ବନିବ। ଏହା ସହିତ କେତେ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧକ ମଧ୍ୟ ବନିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟବହାରକୁ ଟିକେ ଲଚିଲା ବନେଇକି ହିଁ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ଆପଣଙ୍କର ଲିକ୍ ହୋଇପାରେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିବେ। ଏହା ସହିତ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କାବୁରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପୁରା ଜୋସ୍ର ସହିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କାରଣରୁ ଥକାପଣ ବା କଷ୍ଟ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଅଧିକ ଗରିଷ୍ଠ ବା ତୈଳଯୁକ୍ତ ଭୋଜନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିପାରେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସୁପାଚ୍ୟ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆକୁ କଳା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ 100 ଗ୍ରାମ କଳାର ତିଳକ ଏବଂ 100 ଗ୍ରାମ ବିରିର ଡାଲି ତା ସହିତ ଗୋଟେ ତିଳ ସହିତ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ନିଜର ମନୋକାମନା ମଧ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲୁଥିଲା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଅନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ଆସାନୀରେ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପୂରଣ ହେବ। ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସଚ୍ଚା ଦିଲରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।